Okay, so let's start now with our discussion about the management function and planning. Okay, so first thing in the management function class is the planning. So planning is the first and the most important function of the management. No? It involves defining the organization goals or the performance objectives and deciding the strategic action needed needed to achieve them. No? Through planning, the managers determine on how they what needs to be achieved. No, that is the first thing, or that is the first question. No, in the manager class. No, what is the first what needs to be achieved? No, ano yung mga pangangailangan, no, to be achieved in this management. And second one is the how it will be achieved, no, sa anong, sa anong paraan, no, para to achieve this goal, no. And lastly, no, when and by whom it will be achieved, kailan, no, and para kanino po, no, to achieve uh, this specific goal, no. Kasali po yan, no, in the goal oriented process. So that is the first thing po, no, students, sa isang management, no. Need po talaga na magplano kayo, no. Before kayo mag-start, no, in your work or in the specific task, dapat merong planning talaga, no. Kung walang plano, so wag mo nang magtrabaho, no. 'Di ba? Kung pupunta ka sa work mo, or 'di ba, even gani mo sulod mo sa eskwela, no, 'di ba, pag sulod nimo ana nakaplano na tanan, no. Unsay mga assignment na ko nga submit, no, na ba ko'y assignment, no. On what way po, no, na sagutan yung assignment ko, 'di ba? Pwede ba ko manundog? Ana gud, pwede ba si ChatGPT to answer my assignment? Pwede ba si AI? Ana good class, no. What if mag-ask ko kang Rizalda, no, on how to answer the assignment, no? Para kanino ang yung assignment mo, yung sagot mo. So yan class, no, is need po talaga na magplano kayo before you start with your specific task, no, para makuha ninyo inyong goals, no. No, dapat maging goal oriented ka. Kung walang plano, no, wag kayong magsimula. Okay? And mostly sa mga businesses po, students, basta mag-end gani ang year, no. For example, mag-end ang month, no, in the year po. For example, December mag-end na. Sa December pa lang daan class, naka-planning na sila. No, nakalatag na yung planning diyan, no, or blueprint ba kung sa engineering ka, no. Nakalatag na yung mga blueprint diyan. And pagka January, pag start, no, in the new year po. So, yun, naka-follow na sa ilang mga specific plan. No, naman sila yung mga target, no, in the businesses. Okay, next naman is yung organizing. Okay. Yung organizing refers to the process of the arranging tasks, the resources, and the people, no, to implement the plans effectively. It involves assigning duties, allocating funds, and creating harmonious relationship among individuals and work groups in the organization. So in organizing means you are arranging the task, you are arranging the resources and the people, mo na mag-allocate kag funds, no? Okay, bawal talagang na pag organizing class, no, sobra ang funds. No, yung allocation mo diyan is fixed talaga. No, pag 1 million lang po diyan na funds for building and mga operations, 1 million talaga, no. Wala na ilain pa, no. So isa na daw sa organizing. And people, 'di ba, mag-assign ka kay manager baya ka, no. So magdala jud kag tao. So in this for example lang, kung individual ang imong pagdala, nano dyan yung nakalatag, no, karon nga week, karong adlaw, no, mao jud na imong assignment. And imo jud nang i-inform ang imong mga worker nga in that day po dapat mahuman jud na siya. Kailangan mo specific goals nga mga target ninyo para maging effective ka nga manager, no, and efficient ka. So ay kaduha is you need to organize yourself. Una jud imong kaugalingon,
That is why ingon ko sa inyo ano, before ka nga magdalagay, mag-manage kay kag isa ka business, mag-manage kay kag isa ka tao, isa ka kumpanya, mag-manage kay kag katibuk-an nga tao, you need to manage yourself first, no? Paghawa pa lang nimo daan sa balay, dapat wala na yung nakasabit nga musket, no? Ay mong mga plato nahugasan na. Ana good class, kay you are a manager class, no? Kinahanglan naman aba in planning and organizing. So, sa organizing, you need to arrange, no? The resources, the tasks, and the people. Why po? Bakit sir? Why do I need to organize that one, no? Why do I need to organize my tasks, the people, the resources, and class need na siya class, no? To create the harmonious relationship with your groupmates, with your coworkers. Kay kung dili na siya matarong ang imong pag-organizing in the specific task sa imong mga workers class, pwede siya maka-create og conflict. Ngano man, example lang no, kanang nagtrabaho mo ana nga area. Example lang, kung employee ka ba, tingala ka nga, anong naamay nagsamok-samok diri. Di ba? Ako man yung trabaho, anong naamang ka diri. Okay, ni bypass na ka ba? So, class, maka-create na siya chaos. Okay, ang uban ba ano, kay mangita og sayon. 'Di ba? Naitrabaho nga sayon, naitrabaho nga lisod, 'di ba? What if naa kay trabahante, no? Wala man ka nag-organize na isa ka trabahante nga wala nimo siya giingnan nga mao na imong task. Karon kay nanghilabot siya dito sa pikas nga assignment. Okay, class maka-create jud na siya og chaos, no? So kaduha, you need to organize talaga, no? Para walay kuan kung sa trabaho tayo sagingan ta no, what if i-assign nako si Digil mo bagsok siya, no? Baging soksok siya. Karon kay si Angelo kay wa man nimo gitagag assignment, asa siya ibutang imbis sa abono siya ibutang nang labot dito kang Digil mo. So dali kay mahuman si Digil mo no, kay duha man sila. Ya, ang task ni Digil mo humano niya og one day, ya nahumag half day. After that, unsa man ilang buhaton? Magtinan-away sila sa sagingan. So class no, you need to arrange your task talaga no. So yan na dyan na siya no. If you are a foreman, manager, depende na sa superintendent. Basta you are the higher table. Higher table kung kumbaga nata sa ano, John Wick no, higher table. Ikaw man jud ang mag-manage. And yun, in the organizing po, una, no, identification of activities. Okay, kaning identification activities, it means determining the tasks that need to be done to achieve the organization goals. Okay, and letter B, no, grouping or sorting the activities. Kaning grouping or sorting the activities po student, this is the related tasks are grouped together to form a department or teams. Kanagong mga big na kayo nga mga assignment, kinahanglan nimo og by team na ana. Okay, ang team 1 mo na imong work, team 2 kani imong assignment, no, mag-sorting ka, no, mag-grouping ka in such activities. Dili man kaya og isa ra ka tawo, you need to create a team, no. Okay, ikaw man na manager, pag gustuhan baya ka na no, kay manager man ka. And letter C, assigning the responsibilities. In the assigning of the responsibilities, that is uh that is specific tasks are assigned to the individual based on their skills and abilities. Do not give assignment class that are very difficult and that are not aligned, no? That are not aligned in your people, okay, or your employee. Okay, magka-problema jud ka na. No, lami kay mo pag-organize karon kay gitagaan mo si Dayan og task nga dili siya capable, no? Dili align sa kanyang skills. Ana good, nasabtan ninyo. Tagaan mo si Dayan og sa HR. No, dili man pang HR si Dayan, no? Kuan man siya pang accounting man ang iyahang skill set. So yan class no. So you need to determine talaga kung unsa ang skill set no ng isang worker. And allocation of authority and responsibilities. So, if you are the manager now, delegate authority along with responsibility so employees can perform this task effectively.
tagaan nimo sila authority no to work their task and make day-to-day decision related to the production. O, pwede nang paistoryahon, no? Okay, okay ba ang imong task? Ganahan ba kasi mong work? Anak class, no? If you are the manager, manguta na pod ka. Ask them. No, okay ba? Okay ba? Nauyon ba, no? Uyon ba sa imo or align ba sa imong task ang akong gihatag? Align ba sa imong assignment? No, naa ba kay productivity? If dili siya align class, need nimo mag-reorganize na pod ka. Ang uban man gud na uban no kanang hilig hilig og shifting ba? Ay shifting ba na i-cycle gud. No, i-cycle. No, what if shifting ta ha sa time, no. What if na kay trabahante dira karas nga masakiton, i-assign na mo siya gabi eh. Nya karon kay buntag di siya katulog, to gabi eh. Ay buntag to hapon di siya katulog kay masakiton maya no. Nya karon kay maka-trigger sa iyahang sa iyang sakit. So class no, you need to ask no your worker po kung okay ba ang task. Na that's part of the organizing. Kay mag-reorganize ang pud kana. Okay, 'yon. And next slide po. Asa tong slide na ko? Staffing no, in the staffing. In the staffing po student, no, after planning, after organizing, the management proceed with staffing and directing. So, una ta sa the staffing, no? In the staffing process po, students, the staffing refers to the process of filling and maintaining the different job positions in the organization structure. It ensures that organization has competent and qualified employees to achieve its goal. No? The staffing function includes the following activities. Una, the manpower planning. In the manpower planning po class, um, the manpower planning determining the number and types of employees needed by the organization. So it means in the staffing day need nimo i-count no, i-count nimo kung pila ka worker or employees ang imong i-assign in that specific task. No, manpower preparation man na. Basin sobra ra pod, no, organize kayo. Yeah, what if sa pag-organize nimo sobra ra pod kayo, no, ang number nga imong gi-assign. No, pwede ra man day duha or tulo lang ka tawo imong ibutang. So that is part of the staffing process, no, the manpower preparation. Okay. And for example, no, a company plans to hire the additional workers during peak business season to meet the increased demand. No, na may kanang ginatawag na to og kanang peak season. Okay, unsa nang peak season? Sir, kanang kung ah, booming period ba? No, sa business ka, di ba naman ay business, booming period, na ay bust period. No, kanang sa economy ba? No, booming period, it means higher ang income ba, higher ang return, ang tinatawag na to GDP, no, higher siya. Pag peak season po class, no, kabantay mo sa Mars sa Tadeko. Pag peak season, mag-hire sila og mga trabahante sa planta nga ang ilang contract 2 months lang or 3 months. Okay, that is under in the staffing po. That is the manpower preparation. Kay luoy kayong trabahante class, peak season gamay ra sila. So that is why mag-hire na sila. Pero ang hiring nila na class dili regular, no? Dili diretso nga nag-hire ta karon for regular. Kay what if maabot ng putag bust period, no, pababa na pud ang graph. Nya sobra imong trabahante, no? Unsa man na ang sweldo nimo, mag-short ka sa funds. So it means mag-hire lang kag trabahante for good for 3 months, good for 2 months, good for 1 month. Nagets po students. Okay, kay peak season man na siya ba? Ang uban na naganahan po kay uban kay 3 months ra gud. No, so yun. And next naman, the employment selection and placement, no, under yan sa staffing. Recruiting the applicants, selecting the most qualified candidates and placing them in appropriate position. No. Mag, sir, mag-discuss na gina nimo sa organizing, sir. So, katong organizing is mag-assign man ka. No, pero katong maingon kay tag specific na in the skill set na ng tao, no, placement of person, no, based on
based on their skill set, that is staffing na siya, no? So mangita jud ka, no? That is why mag-undergo og interview, di ba? So asa man na siya na nabilong, no, nga one class kaning staffing class, HR jud ni siya. No, si HR yun ni ang hawd ani. Nga naman sila man ang selection process. Sila mag undergo og interview sa mga tao. Munang kung mag-interview kay kuan, if you are part in the HR team or HR manager ka class, kung mag-undergo kag interview, ay lang pud pangutana nga. Kasagaran no, mostly sa mga pangutana no, mag-interview ka nga. So gina ka ng why do I hire you? Ana, good. Pangit na siya. No, ayaw na. Ang imong pangutana kung part ka sa HR team, mungutana jud ka sa isa ka employee kanang mga nangitag trabaho. Mingon jud ka nga, what is your skills? No? What is your experiences? No? Nganong kanhi man imong gipili nga trabaho? Nganong wa mo ka nag-appeal dit, wa mo ka nang ngitaglain? No, nganong diri man jud ka nag-apply? No? So una jud ana, skill set yun. What is your skills? Nga naman pag ingon na imong maingon tong trabante nga ang skills na ko is driver ko, and aside sa driver ko hawd po kog accounting o kana, kung unsay mga kulang, no, in your office say mga lack, no, og skills, imong ibutang dito, no, ayaw taga assignment nga dili pod related sa kanyang skill set. Okay. So yun, recruiting applicants, selecting the most qualified candidates and placing them in appropriate position. Now, that is staffing. Okay, example, a skilled accountant is hired and assigned to the finance department where their expertise is most useful, no? Basta accountant gani, dito na ibutang nimo sa financial, no? Financial management. Ayaw siya ibutang sa HR. No, wa man siya i-compute. Kung sa may compute sa accountant, no, sa HR. Okay, next. Training and development, no? Apil na siya class, no? In the staffing, no? Training and development, improving the employee's skills and knowledge through training program, no? That is why if meron kayong mga employees nga lack of training, uh, they have their basic skills, no? Basic knowledge, but kulang talaga ng training and skills. You need to create a program. That is why kanang maingon ko nga pag-create mo training design, no, pag-create mo training activity, no, pag-create mo og seminar, no, kung asa makakita og kanang for example lang accountant, no, di ba ang accountant class is dili na siya one time nimo nga tun-an nimo, no, accounting. So that's why nga muskwela kag bookkeeping, muskwela kag basic knowledge about ana god, kung sa online ka mga QuickBook, okay, mga QuickBook class, no, accounting na siya. So yun, training and development, improving the employee's skills and knowledge through training programs. If you have, for example, if you have new employees are trained on company policies and work procedures para to improve the efficiency and the performance of the employee. And kanang letter D dra, unsa man D dra? Second bullet, salary and compensation. Okay. In the salary and compensation students, dapat you are providing, no, sa mga employees, ang salary dira ba? Employees receive providing fair wages, no, or incentives and benefits to the motivated or motivate employees, no. Employees receive performance-based activities, based incentives or encourage productivity and commitment. No, pantay yun. If you have the employees, no, for example, no absent, no, late si makawili. Take note, if you are a manager, bawal malate. O, ayun ni, absent na yun si makawili. Observe your time. Okay, take note na dayan. In the in the salary and compensation class, no, you need to create the fair wages and compensation talaga sa mga trabahante mo. For example lang, mag-create kag performance based bonus, no, unsa mo sa pangmaestra, no, PBB. Kanang PBB class naanay ginatawag na tong individual performance, no. Walay late,
Pwede ka mag-create no sa imong company. Walay late straight no, walay late no sa isa ka tuig no sa digil mo. Automatically tagaan yun na siya 15,000. O nga naman, that's part of the motivation, no? Oh. Next is promotion ay performance appraisal, no? Kaning performance appraisal po class is evaluating employees work performance to identify the strength and areas for improvement. For example, annual performance reviews will help managers to decide on promotion and training needs. Kaning performance appraisal po class, naa kay mga i-assign po dani. Kana kung mag-evaluate, no, kung okay ba ang performance. Na yung evaluation na ni. Okay. And next and last no is promotion and transfer. In the promotion and transfer po, advancing the employees to higher position or transferring them to roles where they can perform better. No, for example lang, promotion and handover kana kung kulang kag lead man, no. Manager man ka, kulang kag lead man or for women, foreman, no. Karon class, in your area nakakita kog trabahante nga ay okay man ni siya no, pwede na ako na siya ihimo og lead man kay kulang man tag isa ka lead man, no. So kana no base sa kanyang performance base ka sa performance ha? Dili kay imuhang parente, dili kay imuhang kadugo, dili kay uyab nimo no, so tanawon jud mo iyang performance bago nimo siya i-promote no in new designation or new rank man na no or okay, so dapat ana ha or handover pod class kanang pag dili kayo siya kanang kanang mag-work no efficiently and effectively kanang assignment ayan na over nimo no mangita pud ka og mga kanang mga task no so that the employees can perform better. Okay, and next naman directing no. Okay, naka-follow man na nasabtan ninyo ang kuan katong planning, organization, or organizing and staffing. Next naman is directing. In the directing function, in the management, the directing involves guiding, motivating, and supervising the employees. No? So, yung three keywords po dito sa directing po class is guiding. I-guide mo talaga. No? Even, unsa pa na siya kadugay. Now, what if si Joyce, no? Bisag karaang damang sa kaning nga employee no sa kaning nga management daga na siya 30 years no grabe pag 30 years no you need to guide them gyapon class no wala dili na pasabot nga karaang damang ka no need na no i-guide gyapon nimo ang trabahante i-motivate no every day is motivation. Okay usa man ang motivate bi sa tao no kay kwarta no even dili kid ako imong pasweldo no sa mga trabahante nimo class you need to motivate talaga every day no that is why ang mga manager god kan mag-share sila og mga daily quotes no prayer pwede na siya prayer no isa na prayer no every day nga mag-start mo sa inyong work mag-pray ka magkanda kag prayer meeting no before mo mag-meeting before mo mag-planning before ka mag-organize mag-prayer ka no mag-pray ka no sa imong mga worker kay part na sa motivation nasabtan ninyo class no dili lang kay imong family imong i-pray no kung mag-pray ka no sa ilang front i-appeal nimo ilang family kinahanglan na sila mga pamilya ba no kay nga isa mo na no class maka-motivate no even imong sweldo isang 300 lang per day yan and supervising employees to ensure they perform their duties effectively and contribute to the organization goals. And it focuses on encouraging employees to give the best effort. So that is directing. And under in the directing function, una is supervision. In the supervision process po, class, no, overseeing employees' work and providing guidance when needed, no, in the specific task. Now, for example, the supervisor, for example, in the supervision, overseeing employees' work and providing guidance when needed. Kinabay uban employees class na
kana kung ginakip nila ang kanilang pa kanang difficult ba, no, nailisod kaayo nga trabaho, no nya karon kay nauban no employee no kanang ginatago lang nila, dili ko sila mag-ask. Pero ikaw manager ka, nakita na nimo nga murag naglisod siya ani ba, naka ninyo yung lisod siya ani ba niya, imo ra pong ipasagdan, no, ang katong mga employee di pa mo saba nga naglisod siya ani, class i-directing jud na siya, directing jud ka, no, adtuon jud to nimong specific employee nga naglisod jud siya ani, na i-guide jud siya, no, na yung mga task ba kasi matag ka ng mga tigulang baka ng mga sige na Gen Z man mga batanon karon no, sige na Generation X ba ng mga tigulang. Generation X, okay, ang mga tigulang class samot tag computer, maibalan jud nako na kay makita jud nako na sa kanang mga computer related activities, wala naglisod siya ba ano, gusto mag-type lang, maglisod, mag-print, isa maobserba na ninyo kanang mga tigulang maglisod nag-print no, atubang nag-epson na magtindog ra na sao mo ni pag-print ani, no, ibig mag-scan lang og mga paper, class kung ikaw ang manager batan-on pa man ka nga manager, directing ka no, no tuon nimong katong nga trabahante nga nay, tay, no, kay siyempre padung sa mga retire ba no, di sa kabalo mag-print, ako'y print ana, ano, okay nasabtan ninyo class, that is directing, dili pasabot nga kanang tigulang na ana nga kuan, nauban na nakalabsi na nigulang na kalas dili man sila willing to work, willing to study ba, no, dili class na ako yung mga kauban no nga na obserbaran, unsa man sa asa man nabanday nga kauban na dili magkuan, katong nagtrabaho ko construction, no, dugay na nako siya nga helper, mga kaya na siguro mga 5 years nga helper nako, welder man ko namo ko'y helper, kuan na siya mga 55 years old, no, di siya magtuon og welding, no, imbis unlimited ko welding rod, no, na si tao class nga dili siya mag-willing to study, no, di siya mag-willing to explore ba, mura jud na iyang gusto yun, mag-helper lang siya sa natipukan sa iyang kinabuhi, and that is why you need to directing, you need to supervise, no. Next naman, in the directing naman is yung next bullet is leadership, no. In the leadership process po or function in the directing, influencing and inspiring employees to work toward organizational objectives. No, magpa-influence ka, inspiring, no. A manager motivates employees by setting a good example and encouraging teamwork. Dili pasabot last na employee lang na siya, employee lang, no. Na ay mga part, no, sa ating mga employee na pwede siya maging leader. So that is why if you are the manager po, student, dapat good follower ka. Ano, sa laktod nga istorya ba, maayong sulundan. Dili kay ikaw ang pasimuno sa kabuang no sa imong trabaho. Kay ikaw ang manager magdala kag ilimnon dira sulod sa trabahoan. Okay, ikaw ang manager, ikaw na nagpa-ML dira wala pa nahuman ang trabaho. No, so dapat mag-set ka og boundaries. And of course, inspire nimo no, i-motivate sila no. Be a good example no. Be a good example in your management. Okay, manager man ka. Ayo pag himo-himo drag dili maayo. And next naman motivation, no. Yung motivation, encouraging the employees to perform better through rewards, recognition, and support. Class, dili man sa tanang butang class. Sige ra taghatag kwarta, 'di ba? Oh, pwede raman ang motivation by words, by praise. Ingon ka ba nga, uy, okay kay mo ang performance, relance, no? Ganahan kay ko ba, happy kay ko nga, ana ba? Happy kay ko nga na natun-an na nimo, happy kay ko, no? Dili kay class, kay ikaw manager, dili ka malipay nga imong employees nakabalo siya na nabay tao class no kanang dalo. Dalo sa skills. Kanya karon ang employee kay nakabalo ana nga skills, maglagot ka, no? Tagaan mo mas lisod pa jud kay nga kuan dili manager class. Kung manager ka class, pag nakabalon na siya ana nga process,
kabalo siya ana ako, you need to motivate them. You need to inspire, you need to give good rewards no by praise ana. Ayaw pud por ni kwarta no. Ayaw pud pagkaon. Pwede raman by words lang no para maging good leader ka no ng isang management. Okay, so example, no, employees are motivated through bonuses, pwede yan, bonuses, no? Wala na dyan kay kwarta, no? Naalay budget ang isang kumpanya. Praise or career growth opportunities, no? Isa sa nanam ko sa panarbaho class na isa sa kanang dili na ko malimtan sa akong admin is career career growth nako. Hindi mo jud ko mo eskwela og doctorate. Ano ba? Hindi po hilig anang magpabida-bida na ano ba? Hindi po hilig anang mag-present og mga research. Pero siya man nagapamotivate sa kuha. Uy, dapat ikaw al mag-grow mas kuila kag kuha ng doctorate ha. Siguro una-una, siyempre, eskwela mo, doctorate, okay na, may master, may pangitaon dahil sa stikas. Pero plus, nagpasalamat gyapon ko sa iya, bisag, katura yung giingon sa ko, kung taga-kwarta na kayo, pa-eskwelahon ko, pag gibuhat na ako, pero nagpasalamat ka gihapon ko class, nga naman, naman siya impact di ay. No, naman na siya balik. Kanang ako man day maka-benefits aning career growth nako. Ako ra man day maka-benefits aning kanang advance professionalism. No, mag-eskwela mag higher ed na. Ana good. So, class dili sa tanang butang, sige taghatag kwarta. No, kung pwede ra jud praises. No? Pwede ra jud kayo. Okay. Motivation. And lastly, communication, no, under in the directing. In the communication process, ensuring and clear and effective flow of information between manager and employees. Pag gusto ka communication, proper communication class is you need to, for example, regular meetings help employees understand the expectation and company goals. Pwede ka magpa-monthly meeting. No, monthly meeting ka. No, kung ikaw manager, magpa-monthly meeting ka sa mga foreman nimo, sa mga forewomen nimo, supervisor nimo, or mga superintendent. Monthly meeting ka. No? That's part of the communication. Naadyo kay monthly meeting. And one of the example ng directing, pwede po communication, pwede man ng papel, di ba? Kanagong mga kaninyo, kanang sa magulat pa ka, anong naay mga holiday, di ba? Naadyo kay papel, no? Magpahimo jud ka sa HR. HR mo o papel ra, no? Ako lang permahan nga no work karong sunod adlaw kay naay holiday. Ayaw pag announce anang walay mga papel. No, kung mag-announce ka dapat na jud kay paper icon black and white. Nang black and white mo na karas. Nang papel-papel jud ka. Na kay mga memorandum ba? Mga memo, no? Example lang, gusto ka magpahatag og motivation, communication man ta. Motivation about katingon ako katong attendance. No, straight attendance sa karon nga tuig tagaan na tong 15,000. Automatically na class pahimo kag memo ana. Ayaw istorya. Dili na siya proper no communication. Basta mo taog ka ng mga kwarta ng isgutan na kay mga black and white. Nasabtan mo. Nasabtan yung students. No? Well, that's why nga magpa-meeting yun ka. Sa mo taog ka ng kwarta ang isgutan, sa mo taog ka ng mga performance, recognition, good. Magpa-meeting yun ka, i-gather nimo tanang mga trabante no meeting ta kadali. Ayaw lang isa ka tao. Tay, ingnon nimo si leadman nga, leadman ingnon mo mga trabante dito, kay basig mamali sila ba og interpret. No, tama ay mga pag-istorya, pero ang interpretation sa isa ka tao lahi. 'Di ba? Bisag kamo gani kung nay mag I love you sa inyo ha. Lahi kay inyong interpretation, 'di ba? Sure jud gani. Mo naman kay mga pagduha-duha gani. So, yun no, you need to directing talaga no. Good communication is dapat na kay mga proper no paper black and white no. Sa matag mga memorandum na kay kinahanglan jud siya. And lastly, no, the last function of management is controlling. No? Controlling refers to the process of, wala pa rin ikuan. No? Controlling. Ayan.
Okay, in the controlling, no, the last function of management is controlling. Controlling, it refers to the process of evaluating the performance and taking corrective action when necessary. Now, to ensure that individuals and work groups are working toward the organization goals and plans. No? Through controlling po students, the manager ensure that actual performance matches the planned performance. No? And here are the steps no in the controlling process. Una jud class is establishing the performance standard. No? So if you are the manager po, you need to set the clear standards or criteria that serve as basis for evaluation. Kaning controlling, kanang siyempre mag-controlling naman ka, na jud kay kanang mag-check no, check and mag-monitor sa kanilang performance. So to check and monitor the performance class, naa jud kay criteria. Sabta ninyo, no? Naa jud kay criteria. So in your criteria class, naka-specific na siya, no? Para nang katong example lang, katong Buling-Buling Festival, di ba? Stikas sa mga daog ato. Dili man basta-basta stikas ang mapilian class. No, naamon to yung mga criteria dito. Sa time. For example lang sa time. No, kung if you are the manager sa time, walay late. No, si Digil mo, walay late. Si Digil mo, naka-harvest siya og 500, no, kabulig. Grabe, 500 kabulig, no? Within 1 hour. Kuya ako, 1 hour yun, 500 kabulig. Saan mo na pag alasana, no? Specific man ka, gusto nimong specific, no? To monitor your, god. For example lang, kung manager pud ka, no, sa lending, si Rilsoy ang ato ang, so gana ka ng tig-collect good og kuan, mga tigsingil ba, collector, no? So, kung ikaw manager na, mag-monitor ka sa iyang performance, dapat naka-indicate dito nga, si Rilsoy sa isa ka adlaw naka-collect siya, naka-CI siya, naka-CI dahil, no, naka-CI siya og 100 ka balay, no, within 1 hour. Grabe, 100 ka balay, no? Say maglagot ba ka na magkuan ka no, magkanda kag CI. Kay nga naman na yung mga ero, no? Kasi wa pa tao, no? So, yung kapangutan-an. So, yan, anak ra sa. Laktod ng istorya, dapat naa kay ginatawag na to og um, criteria, no? Specific criteria. And number two, measuring the actual performance. No? In the actual performance is measured and recorded. No? For example, at the end of the day, the manager checks how many units were actually produced. No? If you are kanang motorcycle company, no, the actual performance ana class, i-count man na ninyo, no. Pila ka motor atong na-release, pila ka repo ang na-release, pila ka motor ang na-embargo ninyo, no. So, you need, no, recorded and actual yun na siya, no. Actual to check. And number three naman, comparing the actual performance with the standards, no. The actual results are compared with the set standard to identify and deviation of the differences. For example, if only 450 units were produced, na instead 500, so the manager identify the gap. Ana, no, sa in the controlling task. For example, there is a stikas, no. Pila man ang gap sa enrollees in the first sem and second sem. So you need to count talaga, no? Pila may deviation. Dako ba ang deviation? Okay? Next. Next naman is taking corrective action. Kani, no? Murag apil na ning kanang magkuha na kanang mga pagkakamali, you need to corrective action, no? Taking corrective action. So the managers take corrective or remedial action to address the deviation and improve employees' performance. Manang ginaingon nako class, if you are the manager po, students, dapat maging preventive ka nga pagkatao. Preventive class, 'di ba? Prevention is better than cure. No, dapat maging preventive ka kay basig ana ba nakita nga problem, gi-ignore lang nimo, gidedma lang nimo. Nya pag-abot sa tumoy, no, in the bottom line, dako kayong problema.
ana, no. So karon adra naka curative na imong pamaagi. So dili na siya maayo, no. Prevention is better than cure talaga. Okay. So dapat, no, the manager may provide additional training, adjust work schedule, no, to improve work procedures. For example lang kanang sobraan na pud ka, no, sobraan na pud ka pagka-manager. Every 12 hours na imong pa-duty, no, in your worker, no. Grabe na, no, kada kong mali class, no, 12 hours nga pagpatrabaho, no, sa imong worker. Wala na sa family time, no. So check yun na ninyo class, no. No. So the simple summary of controlling po students is dapat work is aligned with plans, mistakes are corrected on time, organization goals are achieved efficiently, no, and that would be all, no, for the function of the management. Una, organizing. Pangalawa, ay, una, planning, no. Pangalawa, organizing. Pangatlo, sa man tong pangatlo, staffing. Uh, Pang-apat, direct team. And lastly is controlling. Okay, so stop na nako ang presentation.